Hello students, welcome to the 10th lecture of mathematics. Last video lecture to মই তোমালোকক standard formula related problem কেইটামান কৰিছিলো তো আজি মই তোমালোকক এই এক্সাৰসাইজ টো কমপ্লিট কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম ঠিক আছে তো আজি মই তোমালোকক question number 14 টো 7.4 exercise question number 14 question number 14 to integration dx by square root of 8 plus 3x minus x square okay এইটো প্রবলেম কইছো ঠিক আছে তো সলিউশন let capital letter I means integration I equal to integration dx by square root of 8 plus 3x minus x square ঠিক আছে equal to integration dx divided by square root of এতিয়া আমি ফর্মুলা ইউজ কৰিছো আগত a plus b whole square a minus b whole square तो a plus b whole square equal to a square plus twice ab plus b square a minus b whole square equal to a square minus twice ab plus b square a plus b whole square to a square plus twice ab plus b square a minus b whole square equal to a square minus twice ab plus b square या चेंज অকল এটা আছে সাইন প্লাস সাইন আর মাইনাস আছে a square আগত পজিটিভ b square আগত পজিটিভ a square আগত পজিটিভ b square আগত পজিটিভ প্লাস টুৱাইস ab and minus টুৱাইস ab ঠিক আছে তো তো এতিয়া আমাৰ এই ইয়াত আমি এই ইকুৱেচনটোক 8 plus 3x minus x square ইকুৱেচনটোক আমি কি কৰিম আমি a plus b whole square a minus b whole square ফৰ্মুলা কনভাৰ্ট কৰিম কিন্তু ইয়াত যে স্কয়ার লিখি আছে তাৰ লগত পজিটিভ সাইন আছে ইয়াত কিন্তু স্কয়ার থকা টাৰ্মটো নেগেটিভ থকাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম গুটেই ইকুৱেচনটো গুটেই টাৰ্মটোৰ পৰা আমি কি কৰিম মাইনাস এটা কমন লৈছো ঠিক আছে তো মাইনাস কমন লোৱাৰ লগে লগে মাইনাস যত আছে সেইটো প্লাস হ'ব প্লাস থকা সাইনটো মাইনাস তো ইয়াত প্লাস 3x আছে এটা হ'ব মাইনাস 3x আর প্লাস 8 আছে এটা হ'ব মাইনাস 8 ঠিক আছে just minus common loisu minus into plus minus x square minus into minus plus 3x minus into minus plus 8 ঠিক আছে equal to integration dx by square root of minus এতিয়া আমি এই গুটেটো ইকুৱেচনটো আমি a plus b whole square a minus b whole square লৈ কনভাৰ্ট কৰিম এতিয়া যদি আমি এইটো a square বুলি কনসিডাৰ কৰো তেলে twice a b টাৰ্মটো এইটো হয় কাৰণ twice a means that x আছে twice a b টাৰ্মটো এইটো হয় গতিকে আমি এটো তাৰ আগত মাইনাস সাইন থকাৰ কাৰণে এই সেকেন্ড ফৰ্মুলাটো এপ্লাই হ'ব ঠিক আছে তো a square means x square minus twice a twice x যে আসলে thrice x আমি পালো twice x তে twice x লগত কি মাল্টিপ্লাই কৰিলে thrice x হ'ব twice x ৰ লগত কি মাল্টিপ্লাই কৰিলে thrice x হ'ব তো twice x ৰ লগত যদি আমি 3 multiply करो 6 होबो तो गेले 2 टू कैंसिल करब कारण 3/2 करिलो तो twice x होलो जे 3/2 मल्टीप्लाई करो twice x हो 2 2 कैंसिल हो ठीक है सर तो twice a b এতিয়া 2 2 कैंसिल हो minus twice x हो a square minus twice a b তাৰপিছত plus b square a square minus twice a b plus b square minus 3/2 whole square কাৰণ এইটো কোৱেচনটো নাছিলে প্লাস 3/2 whole square নথকা কাৰণ এইটো মাইনাস কৰিছো আৰু -8 আগৰ পৰা কোৱেচনটো আছে ওকে equal integration dx by square root of minus it a square minus twice ab plus b square a square minus twice ab plus b square মানে a minus b whole square এটা minus 3/2 whole square minus 8 जब যদি minus common लो 3/2 whole square means 3 square that means 9 2 square means 4 तो minus common लो अलग है 8 अगर minus sign আসলে minus common লৈছো तो এটা হবে plus 8
curly bracket close ঠিক আছে equal to integration dx by square root of minus x minus 3/2 whole square minus এটো যদি 4 LCM হয় তেন্তে 4 LCM লোৱাৰ লগে লগে 9 plus 4 1 4 ডিভাইড যদি কৰো 1 times or 4 times 4 into 8 32 ঠিক আছে equal integration dx by square root of minus x minus 3/2 whole square minus এটো কি হ'ব 9 plus 32 that means 41 by 4 ঠিক আছে তো নেক্সট আমি equal integration dx by এটো মাইনাস ইয়াৰ আগত প্লাস x minus 3/2 whole square of plus sign আছে প্লাস into minus 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 into minus plus এটো স্কয়ারট আছে টার্মটো এই টার্মটো যদি আমি স্কয়ারে কনভার্ট কৰো তাৰ মানে কি হ'ব এটো 41 by 4 আছে তাৰ মানে কেনেকৈ লিখিব পাৰো √41/2 হোল স্কয়ার minus x minus 3/2 হোল স্কয়ার এতিয়া আমি এটো কোনটো ফর্মুলা এপ্লাই হ'ব integration dx by a square minus x square minus into minus plus √41/2 whole square √41 square means 41 2 square means 4 and x minus 3/2 whole square এতিয়া আমি let x minus 3/2 equal to t যদি কনসিডার কৰো তো ডিফারেন্সিয়েট কৰিলে এটো কি হ'ব d by dx of x minus d by dx of 3/2 equal to d by dx of t implies x of differentiate কৰিলে এটো 1 এটো 0 constant of differentiation 0 এটো dt by dx implies 1 minus 0 1 into dx equal to dt ঠিক আছে therefore let যোনটো কনসিডাৰ কৰিছে x minus 3/2 সাবস্টিটিউশন মেথডৰ কাৰণে তাৰ জাস্ট ওপৰ লাইনটো লিখাৰ লগে আমি স্ট্যান্ডার্ড ফর্মুলা এপ্লাই হ'ব যোনটো 7.4 ত লিখিছিলো therefore integration dx by square root of square root to থাকি গৈছে square root of 41/2 whole square minus x minus 3/2 whole square ঠিক আছে equal to integration dx equal to dt root over square root of 41/2 whole square minus x minus 3/2 whole square x minus 3/2 whole square means t that means t square এতিয়া এই ফর্মুলা পড়িছিলো dx by square root of a square minus x square dx by square root of a square minus x square equal to 1 by a sorry dx by square root of x square minus x square dx by square root of a square minus x square equal to sin inverse x by a plus c তো এটা কি হবে sin inverse x means here t by a √41/2 plus c equal to sin inverse t by √41/2 divide তাৰ মানে 2 multiply হৈ যাব twice t by square root of 41 plus c ঠিক আছে এটা t ভ্যালুটো পুট কৰি দিম আমি t ভ্যালুটো x minus 3/2 t ভ্যালুটো পুট কৰিলে এটো কি হ'ব ইকুৱেল টু sin inverse 2x minus 3/2 divided by √41 plus c equal to sin inverse এটা LCM 2 that means 2 twice x minus 3 divided by √41 plus c 2 cancel equal to sin inverse twice x minus 3 by square root of 41 plus c ঠিক আছে এটো আমি integration dx by square root of 41/2 whole square minus x minus 3/2 whole square ইয়াৰ আগৰ স্টেপটো খুব আমাৰ স্কয়ার ৰুটটো থাকি গৈছে এই স্কয়ার ৰুটটো তোমালোকে লিখি লবা আৰু স্কয়ার ৰুটটো থাকি গৈছে যদি থাকি গৈছে লিখি লবা যদি নাই থকা ঠিক আছে হ'ব
तो यार अप्लाई কৰিছো এটো ফৰ্মুলা ইন্টিগ্ৰেশন dx by square root of a square minus x square equal to sin inverse x by a plus c dx by square root of a square minus x square is t square আছে গতিকে sin inverse t by a plus c হ'ব তো sin inverse t by a means root 41 by 2 ओके ठीक আছে बाकी के 10 11 12 13 एके प्रॉब्लम तो नेक्स्ट मैं 15 टू करिसु इंटीग्रेशन dx by square root of x minus a into x minus b ठीक है सर सॉल्यूशन लेट I equal to integration dx by square root of x minus a into x minus b ठीक है सर equal to integration dx by square root of a x minus a into x minus b तो ये क्या होगा x into x square minus a into x minus b into x bx minus into minus plus ab ठीक है सर जस्ट मल्टीप्लाई কৰিছো x into x square x into b bx minus a into plus x minus ax minus a into minus b minus minus plus ab ঠিক আছে এতিয়া আমি a plus b whole square a minus b whole square a plus b whole square হক বা a minus b whole square হক আমি টার্ম কেটা পাইছো ইয়াত টোটাল টার্ম আমাৰ আছে কি মাইনাস a plus b whole square হক বা a minus b whole square হক টোটাল টার্ম আমি পাইছো তিনটা কিন্তু ইয়াৰ টার্ম কেটা আছে এটা দুটা তিনটা চাৰিটা গতিকে আমি ইয়াক আমি যিকোনো তিনটা টার্মলৈ আমি কনভার্ট কৰিম ঠিক আছে তো কনভার্ট কৰিবৰ কাৰণে a দুটা যদি x কমন লৈ লওঁ তো কি হ'ব ইকুৱেল integration dx by square root of x square minus x যদি কমন লওঁ a plus b into x plus ab এতিয়া এগৰা তিনটা টার্মলৈ কনভার্ট হ'ব a x square minus twice ab plus b square ঠিক আছে b square টার্মটো নাই এটা ab টার্মটো আছে গতিকে তিনটা 1 2 তিনটা টার্মলৈ কনভার্ট হ'ব ঠিক আছে তো এতিয়া নেক্সট কি হ'ব আমাৰ ইকুৱেল integration dx by square root of a square minus twice ab গতিকে twice a b means a plus b by 2 twice ab a square minus twice ab plus b square a plus b by 2 whole square minus a টার্মটো নথকা কাৰণে আমি এই টার্মটো মাইনাস কৰিব লাগিব minus a plus b by 2 whole square আৰু a plus b টার্মটো আগৰ পৰা আছে গতিকে plus a plus b ঠিক আছে a square minus twice a means x আৰু b means a plus b by 2 তো 2 to cancel গল a plus b into x a plus b by 2 whole square টার্মটো নাছিলে লিখা কাৰণে মাইনাস কৰিলো plus b a square minus twice a into b plus b square a টার্মটো ক্যান্সেল কৰিবৰ কাৰণে minus a plus b by 2 whole square plus ab এটো আৰু এই টার্মটো আমি লিখিব লাগিব কাৰণ a square minus twice ab plus b square ফৰ্মুলাটো এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আৰু এটো টার্ম নথকা কাৰণে ক্যান্সেল কৰিবৰ কাৰণে minus a plus b by 2 whole square লিখিছো ঠিক আছে ইকুৱেল ইন্টিগ্ৰেশন dx by square root of a square minus twice ab plus b square তাৰ মানে a minus b whole square ঠিক আছে তো এতে এই কোন লৈকে আমাৰ লিখা হৈ গল a square minus twice ab plus b square এই কোন লৈকে আমাৰ কাম খতম থাকি গল এই দুটা টার্ম এই দুটা টার্মৰ পৰা যদি মাইনাস টো কমন লওঁ মাইনাস যদি কমন লয় তো a plus b by 2 whole square minus ab a plus b by 2 whole square minus ab ঠিক আছে equal integration dx divided by square root of x minus a plus b by 2 whole square minus common law whole square উঠাই গৈছে তো এটা কি হ'ব a plus b by 2
a plus b whole square by 2 square তার মানে কি হবে a plus b whole square by 4 minus ab ঠিক আছে equal to integration dx by square root of x minus a plus b by 2 whole square minus এটা যদি 4 LCM হয় 4 LCM হলে এটা কি হবে a plus b whole square minus 4ab ঠিক আছে equal integration dx by square root of x minus a plus b by 2 whole square minus a plus b whole square তার মানে a square plus twice ab plus b square a square plus twice ab plus b square minus 4ab divided by 4 ঠিক আছে দুটা মানে স্টেপ বেসিকে কৈছো বুজি পাবৰ কাৰণে এটো মই ডাইৰেক্ট লিখিব পাৰিলো জানো ঠিক আছে তো ইকুয়াল টু আমি কি লিখিব পাৰো equal integration dx by square root of x minus a plus b by 2 whole square minus a square plus twice ab plus b square minus 4ab তার মানে a square minus twice ab minus 4ab means minus twice ab a square minus twice ab plus b square by 4 ঠিক আছে equal to integration dx by square root of x minus a plus b by 2 whole square minus the a square minus twice b plus b square তাক আমি কি লিখিব পাৰো a minus b whole square divided by 4 টু কাকো কি লিখিব পাৰো a minus b by 2 whole square a minus b by 2 whole square তার মানে a square minus twice ab plus b square divided by 2 square that means 4 okay এতিয়া আমি যদি x minus a plus b by 2 যদি t বুলি কনসিডার কৰো let x minus a plus b by 2 equal to t implies differentiate কৰা d by dx of x minus d by dx of a plus b by 2 equal to d by dx of t implies it is 1 differentiation of a plus b by 2 constant it is 0 equal to dt by dx implies 1 minus 0 1 into dx equal to dt it is let substitution method apply kora agor step 2 that means it is step therefore integration dx by square root of x minus a plus b by 2 whole square minus a minus b by 2 whole square equal to integration dx equal to dt x minus a plus b by 2 means t that means square root of dt by square root of t square minus a minus b by 2 whole square ঠিক আছে তো এটো আসলে ফর্মুলা নাম্বার 4 স্ট্যান্ডার্ড ফর্মুলা তো standard formula number 4 to কি আসলে this is equal log modulus t plus square root of t square minus a minus b by 2 whole square plus c equal to log modulus t means what x minus a plus b by 2 sorry x minus a plus b by 2 right x minus a plus b by 2 ঠিক আছে plus square root of x minus a plus b by 2 whole square minus a minus b by 2 whole square plus c equal log modulus x minus a plus b by 2 plus কি হবে square root of x minus a plus b by 2 whole square minus a minus b by 2 whole square that means eto starting of কি আসলে কোয়েশ্চন তো এটো আসলে x minus a into x minus b
plus c. This is the answer of question number 15. Okay.